So, sa kanina video, mga katuntaon sa pag-solve sa transmission line. So, sa atong problem, calculate the capacitance per meter of an air line that has a characteristic impedance 90 ohms and phase constant 9 rad per meter at 60 Hz. So, pinakauna na itong pag-solve aning transmission line is atong identify ang problem og unsa siya. Sa atong problem, since this is airline, it means this is a lossless transmission line because ang iyahang dielectric medium is approximately equal to 0. So ito na siyang i-assume since atong kan is airline, so perfect almost to 0 siya. So karon para makuha nato si capacitance per meter, ang formula para sa lossless line is the impedance is equals na siya sa resistance per unit length, and this is equals to inductance over the capacitance nga naka-square root. So kini lang daan muna niya to ang equation 1. Karon para ma-solve nato kay naghatag man ta si phase constant na ay isa ka equation nga velocity since mudagan man ang kurente is omega all over the phase constant, which is ang kanisiya is equals po ni siya sa 1 over square root sa LC, which is inductance times capacitance. Para makuha nato ni siya kini ato na siyang i-multiply as kini ato na siyang i-simplify simplify nato ni kaning nasa box. So may muna siyang phase constant is equals to omega multiplied by the square root of LC. Kabalo naman tag yun sa ni siya pag simplify gikan dire padung dinhi. So this is our equation 2. Gikan aning duha kay nakabuhat ang tag duha ka equation, so pwede siya ma-solve. Ato na din ni siyang divide equation 1 by equation 2. So ang matong mabilin diri is resistance per unit length all over that phase constant is equals to 1 over the omega times the capacitance. Karon, mata na ka unsa man ang omega? Omega is simply 2 pi. Para ma-solve na to ni, input na lang na to ni since this is known, and this is unknown. So, pagkuha na to sa resistance, ato na ibutan dia is 90 gikan kini times kanina yung hertz niya 60 all over ang atong phase constant is 9 is equals to 1 over 2 pi c. Pag-abot sa calculator, ito na ng input sa tong scientific calculator. So kanang c, ato na siyang bayloan og x dito para ma-solve na to siya. Pag input ni mo na, i-shift solve na ni mo na, ang mugawas din na is 2.65 to 8 times 10 raised to negative 4. Or, kini siya, pwede ni siya as, para may mong micro, so may siyang 265 microfarad per meter. Muna na siya ang atong final answer. Ngun ani ra pag-solve ang transmission line sa lossless line.